सभी को पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने पंचायत इलेक्शंस की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के हिसाब से 11 जुलाई 2024 से लेके 18 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। इसमें जो जिला परिषद के नॉमिनेशन होंगे वो डीएम ऑफिस, डीएम वेस्ट त्रिपुरा ऑफिस में फाइल किए जाएंगे और पंचायत समिति और पंचायत के इलेक्शन के लिए बीडीओ ऑफिस, जो आरओ ऑफिस है, इसमें किए जाएंगे। इसी के साथ साथ नॉमिनेशन स्क्रूटनी की 19 तारीख, विड्रॉल की 22 तारीख और इलेक्शन डेट ऑफ पोल की 8 अगस्त 2024 को है। काउंटिंग 12 तारीख को सुबह 8 बजे से। इस दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत के इलेक्शन होंगे। जो भी बैलेट होंगे वो बैलेट पेपर के थ्रू दिए जाएंगे और बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 451 पोलिंग स्टेशंस पे बैलेट पेपर के थ्रू हमारे आम जनता, आम नागरिक अपने वोट्स का मतदान कर सकती है। इसमें जो टोटल इलेक्टर्स हैं वो हैं 2,18,362 और हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक, जिसमें बमूतिया, डुकली, चिरनिया, मोहनपुर और ओल्ड अगरतला, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल पंचायत की 91 पंचायत हैं। इसमें 556 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 1013 सीट्स हैं। पंचायत समिति की 65 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और 65 सीट हैं और जिला परिषद की 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और 17 सीट्स हैं। और पुलिस के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन 451 पोलिंग स्टेशन में हाई सेंसिटिव है 13 और सेंसिटिव है 114। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो मतदाता हैं, ये पंचायत इलेक्शन में भारी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और मैं आपको आश्वासित करता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन पीसफुल रहे, शांतिपूर्ण रहे और जो लोग भी इस शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पस के लिए, वो डिस्पैच हो गई है। कुछ ही दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो आ जाएंगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से वो अश्योर करेंगी कि इलेक्शन न्यूट्रलिटी के साथ हो। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहले ही दिन 17 नॉमिनेशन जिला परिषद के लिए हमारे ऑफिसेज में रिसीव हुए हैं और इसी तरह से कुछ नॉमिनेशन भी ब्लॉक लेवल पे रिसीव हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर शांतिपूर्ण रहेगा। आम जनता और पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इन इलेक्शंस को शांतिपूर्ण और सुगम बनाने के लिए आप प्रशासन के साथ काम करें, हमारा सहयोग करें और हम इसी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हर बार की तरह हमारे वेस्ट त्रिपुरा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। जो हमारी 7 क्राइटेरियाज हैं एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज की, ये हम एश्योर करेंगे इन सभी 451 पोलिंग स्टेशन पे। बट जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में मॉडल पोलिंग स्टेशन या वुमेन बेस्ड पोलिंग स्टेशन या पीडब्ल्यूडी बेस्ड पोलिंग स्टेशन का जो प्रोविजन है, वो इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल पोलिंग स्टेशन ही होंगे। लेकिन जो 7 एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज जो हैं, जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर, कहीं कहीं शेड, वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, और एक दूसरी बात है, हम लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन, अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग रेगुलर प्रेस मीट या प्रेस रिलीज करके आप लोग करते रहते हैं। हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि कोई अगर पर्टिकुलर इवेंट होता है या कोई, जैसे उस सर ने बताया डुकली में कुछ इवेंट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे हमारी तरफ से अथवा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट भी आपके पास जाए, ताकि हमारी जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक मिलती रहे। স্যার, ভোটের দিন আপনাদের তরফ থেকে যেরকম ভাবে ওই বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের জন্য অভিযোগ জানানোর জন্য ফোন নম্বর থাকে, এরকম কোন ধরনের ব্যবস্থাপনা কি আপনারা এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রহণ করবেন?
हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं, आपका वेरी गुड सजेशन एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आल्सो। ऑलरेडी जो बीडीओज के फोन नंबर है, जो आरओ है, इनके फोन नंबर हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे देंगे, और जो एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो भी हम कम्युनिकेट कर देंगे इन पब्लिक डोमेन, ताकि अगर किसी को कोई कंप्लेन आती है तो इस पर रिपोर्ट कर सकता है। और बीडीओ जो आरओ है, इनके जो भी इनके फोन नंबर है वो भी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे देंगे। মনিটরিং করার জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকবে আপনাদের এই জেলা শাসক অফিসে? मॉनिटरिंग इन द मीन्स की जो कंप्लेन आई है उनकी मॉनिटरिंग ना? यस सर। हाँ, रहेगी, हमारे ऑफिस में रहेगी। अभी तक ऐसा स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट की है, बट जिस तरीके से होम वोटिंग की सुविधा लोकसभा और विधानसभा में थी, इस तरह की सुविधा अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम उससे बात कर रहे हैं, अगर पॉसिबल होता है तो जरूर इस पे ध्यान दिया जाएगा। परंतु जो यथागत स्थिति यही है कि जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी और ओल्ड एज, इनको अभी पोलिंग स्टेशन में ही वोट देने को रिक्वेस्ट किया गया है। सर, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कितना सारा मॉडल पुलिस स्टेशन रहेगा? और স্যার একটা বিষয় হচ্ছে মানে বামুটিয়া ডুবলি বলেন, ওরা আগরতলা বলেন, বিজানিয়া বলেন, আপনার যদি রিক্সা নেই বা আপনাদের যদি রিক্সা নেই, মোহনপুর সহ সব কয়টি রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ের সামনে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে এবং কিছু লোকজনের আনাগোনা সন্দেহের সৃষ্টি করছে। তারা যে কাউকে হুমকি দিচ্ছেন, ব্যাগ চেক করছেন, কর্মচারীরা অফিসে যেতে গেলে ব্যাগ চেক করা হচ্ছে। আপনারা কি সেখানে কোনো পুলিশ টিম দেখেছেন? আপনারা মনিটরিং করেছেন? কিংবা আপনারা সেখানে যে অভিযোগগুলো এসছে তার নিরিখে আপনারা কোনো মামলা করেছেন কিনা, মামলা গ্রহণ করেছেন? এরকম কোনো যদি বলেন আশিস কুমার শাহমদে একটা দিয়েছিলেন যে আমরা ওইটা আমরা ইনকোয়ারি করে দেখেছি, এরকম কোনো এরকম নেই আমাদের এখানে। তখন আমাদের স্টাফ ছিল, এটা কোনো অন্য কোনো জায়গায় হচ্ছে কিনা এটা আমাদের কাছে কোনো নলেজে আসেনি, কিন্তু যেখানে নমিনেশন হয়েছিল ওইখানে কোনো এরকম ঘটনা ঘটে। কালকে ব্লকের অফিসের ভেতর যে কনফারেন্স হল আছে সেখানে অনেক লোক প্রবেশ করেছে এবং গিয়ে তারা স্লোগান দিয়েছে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবিত স্লোগান। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হলো সেখানকার যিনি আধিকারিক আসলেন তিনি তা স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ আমাদের এখানে লোকজন প্রবেশ করেছে এবং কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবিত স্লোগান সেখানে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে, পাশাপাশি হেনস্থা করা হয়েছে। আমরা এনকোয়ারি করে দেখব, যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এটার জন্য আমি যতটুকু জানি সর্বদলীয় বৈঠকে সর্বোচ্চ বোধহয় 3 জন থাকতে পারে, মানে এটা আমি জানি না, বা হয়তো এমন হতে পারে আপনারা 3 জন করে কোথাও কোথাও এলাও করেছে। সেখানে কি করে আরো বেশি জন প্রবেশ করবে এবং আপনি সিসি ফুটেজ দেখুন, দুটি জায়গাতে সেই অভিযোগ ছিল এবং সেখানকার যিনি আধিকারিক ছিলেন, মানে আপনাদের কমিশনের অধীনস্থ যিনি আধিকারিক ছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন। ঠিক আছে, আমরা দেখবো, এটা এনকোয়ারি করে দেখবো। এখনই প্রথম শুনলাম আপনার থেকে, আমরা ওইটা এনকোয়ারি করে দেখবো। কালকে কিছু আমতলী থানাতেও মানে ডেপুটেশন দিয়েছিল, এটা আমরা বলেছি তারা পর্যাপ্ত সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য, আমরা বলেছি আমরা দেবো, আমরা সবখানে দেবো। আমরা ওনাদের ইয়েটাও আমরা শুনেছি, পয়েন্টটা কালকে এসেছিল, পর্যাপ্ত পরিমাণ সিকিউরিটি দেওয়া। আমরা বলেছি আমরা আমরা এনশিওর করবো। আপনি যে এখন বললেন যে অভিযোগটা, আমরা এটা এনকোয়ারি করে দেখবো, আজকে শুনলাম। আমি একদম নিশ্চিত আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন, সেখানে কর্মচারীরা অফিসে যাচ্ছেন, তাদের ব্যাগ চেক করছেন, কিছু বাইরে। ঠিক আছে, আমরা ওইটা দেখবো, যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা নমস্কার মিডিয়া ফ্রেন্ডস। অলরেডি আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেব অলরেডি বলেছেন যে আমাদের ইলেকশন যে অ্যারেঞ্জমেন্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন যাতে শেষ হয়। আমরা দেখেছি যতটা ইলেকশন হয়েছে খুবই মানে আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ খুবই মানে আমাদের এখানে অন্যদের থেকেও খুব বেশি, কারণ আমাদের এখানে ভোটার্স খুবই সচেতন। তো আমরা
এটাকে আরও মানে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে হয় কোথাও অপ্রীতি যাতে না ঘটে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফোর্স থাকবে। তো আমাদের এখানে অলরেডি ডিএম স্যার বলেছেন যে অলরেডি আমাদের এখানে প্যারামিলিটারি ফোর্সও আসছে, তারা ল অ্যান্ড অর্ডারে থাকবে, তারা কোনো মানে ভোটিং এতে ডেপ্লয় হবে না, তারা আইন শৃঙ্খলার কাজে তারা ডেপ্লয় হবে। আর আমাদের থাকবে টিএসআর আছে, আমাদের স্টেট পুলিশ আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, আর সবখানে আমাদের যেমন পেট্রোলিং আছে, এরিয়া ডমিনেশন হবে, আদার দেন যে পোলিং স্টেশনে ডেপ্লয় হবে। আমাদের এখানে অনবরত পেট্রোলিং থাকবে, এরিয়া ডমিনেশন থাকবে, আর যেখানে যেখানে আমাদের দরকার হবে আমাদের সিএপিএফটা ব্যবহার হবে। টোটাল যে 91 পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্টে আছে তাতে টোটাল কত ফোর্স আপনারা ডিপ্লয় করছেন? মানে পুলিশ স্টেশনে কি শুধু ত্রিপুরা পুলিশ থাকছে আর টিএসআর থাকছে? হ্যাঁ, ওইটা ত্রিপুরা পুলিশ এবং ইয়েটা থাকছে, টিএসআর থাকছে। সিএপিএফটা আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডারেই থাকছে, তারা কোনো পুলিশ স্টেশনে হবে না এখন অবধি যা সিদ্ধান্ত। আর এখন আমাদের চলছে, আমাদের রিকোয়ারমেন্টও অনেকটাই আছে যে সব মিলে আমাদের এখানে যে ফোর্স ডেপ্লয় হচ্ছে আমাদের 1728 আমাদের টিএসআর এখানে ডেপ্লয় হচ্ছে, ত্রিপুরা পুলিশও আমাদের ডেপ্লয় হচ্ছে 1215 এখানে সব কিছু মিলে মানে টোটাল এখানে ডেপ্লয় হচ্ছে পুরোটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে। তার মধ্যে এটা আমি ক্লাসিফিকেশন এখানে করছি না, নির্দিষ্ট পোলিং স্টেশনে করা থাকবে, ওইটা আমাদের এটা অনেক সময় বেরি করে যে সেন্সিটিভিটির উপরে। এখন অবধি ডিএম সাহেব অবধি বলেছেন যে ক্লাসিফিকেশন আমাদের এখানে আছে 13টা হাই পার্সেন্টিভিটি, আরও এরকম কতগুলো আছে যে সেন্সিটিভ নর্মাল এগুলো আছে, ওইটা পরে এটা আবার কিছু ভেরিয়েশন থাকতে পারে। আমরা এখন অবধি ক্লাসিফিকেশন আমরা চলছে। ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার পর দেখা যায় কিছু কিছু জায়গাতে ভোটের কারণে গন্ডগোল হয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তাদের এটার জন্য কি রাত্রে কোনো টহলদারি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? বিভিন্ন জায়গায় এরকম অভিযোগ আছে। অবশ্যই আমাদের এখানে আছে, আমাদের রাত্রে টহলদারির জন্য আমাদের ব্যবস্থা আছে। যেখানে যেখানে এরকম অভিযোগ আসছে ইমিডিয়েটলি আমাদের এখানে অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে। আমাদের থানা থেকে পুলিশ যে পেট্রোল পার্টি আছে এবং অতিরিক্ত বাহিনী এখানে ইমিডিয়েটলি গিয়ে ওইটা ট্যাকল করার জন্য আমরা। স্যার, গতকাল অপোজিশন পার্টি থেকে একটা প্রেস মিট করে একটা অভিযোগ করলো যে তাদের নাকি এখনই শাসক দল দ্বারা আক্রমণের শিকার হচ্ছে। আপনাদের কাছে কি এমন কোনো অভিযোগ জমা পড়েছে? না, আমাদের এখানে এমন কোনো অভিযোগ এখন আসেনি। আমাদের এখানে আমরা আসলে অবশ্যই এটা আমরা সিরিয়াসলি আমরা ওইটা দেখব। আমাদের আগের থেকে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ফোর্স ডেপ্লয়, এখন তো নমিনেশন চলছে। এখন এটা তো স্বাভাবিক যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি তারা নিজস্ব তাদের পার্টি নিয়ে তারা মিছিল করে তারা নমিনেশন, তো একটা রীতি। তো ওইখানে যাতে কোনো এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আমাদের আগের থেকে ফোর্স ডেপ্লয় আছে। এখন অবধি কোনো এরকম আমাদের কাছে অভিযোগ করছি। सर, और एक जो ये डिसेबल और सीनियर सिटीजन के लिए कोई স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে, শর্তাবলী প্রযোজ্য। লেম্বসারা বাগবাড়িও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजाक कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बटानी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours.
Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation, and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung Relax Dharma, ang Geography Department ni, o college o ang tak second year o kalayo. Bebak mana jeng je college ketal phaimani tisa rok sanga onek guide khaika kata mani phrangjakha jemon jeng public din srungo bhaikai ungo student ngo interact khainani gai class o bhaikai jeng dolok bai cooperate khai tongnani. Above the education college ngo tomo mani phrangu tak nang na di modern technology ro phaitong AI rongni amrong phrangjago te sin internet rongni bo kahamno exam ro kaham kan cholibo phrangma ro kaham tisa rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tongai sengkai tisa rok personally jengno phrango engke jengno jani suppose jeng tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke tisa rok belai no jengno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jeng lama hamya kulai tongkha borokno jengno tuna nayo kaham lamawo jengno mushroom plantation ok phrango ungko khongkaima rok phrango plantation of plants and other than that computer skill ok phrangjago because modern day or modern technology ma por nai so modern technology por yang guys brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani jodoni college, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura. Kokdug number 9873673875.